والتين والزيتون وطور سينين. अब आपकी आवाज़ के अंदर कपा होता है, इसके अंदर कोई आपका ख़ास लहजा भी नहीं है, और दूसरा ये जल्दी में पड़ा हुआ है, आवाज़ खूबसूरत इस तरह नहीं बनती। कोशिश ये करें कि दो आयतों में जब आपस से बंदा जोड़ के पढ़ता है तो उसका थोड़ा तरीका मुख्तलिफ होता है, वो थोड़ा उसका जो होती है, जो तरतीब होती है, वो तरतीब से पढ़ा जाता है। देखिए, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. अब देखिए, والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. بعد بالدين. بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. यहाँ पे जो काफ कौमी काफ यहाँ पे मोटा नहीं है, देखिए, أليس الله بأحكم الحاكمين.